Everything in the Old Testament pointed toward Jesus Christ. The shadows have given way to the substance. The symbols have given way to the Savior. That's why in Christ, we have a better sin, a better salvation, a better sanctuary, a better settlement, a better sacrifice, a better standing, and a better shepherd. Why would anyone go back to empty religion when we possess better things in Christ? Ano mabalik pamataan ng mga wahinungdan ng mga relihiyon sa kalibutan? Kung diha kang Kristo, pwede man itang makabaton o mga maayong butang, diha kang Kristo Jesus. Jesus Christ is superior to the Old Testament system. And every believer today possesses better spiritual and eternal blessings through Him. But ang pinaka-importante yan kanan, mag-start into a better salvation. Kung hindi kaluwasan ng kabuntagon, wala tayong maayong kaluwasan na makita. A better salvation can be obtained by putting your trust diha sa gished nga dugo ni Kristo Jesus. Put your faith in the blood of Christ. He died for our sins. He was buried, rose again the third day according to the scripture, and that is the gospel. Put your faith in His blood in order for you to be saved. It is a one-man rule. Hebrews chapter 8, verse number 6. Ako ang basang din sa siyang mata. The Bible says, "But now hath he obtained a more excellent ministry, by how much also he is the mediator of a better covenant, which was established upon better promises." Ang ginamagapanalain sa iyang tulong at ang sulutan ng kabuntagon, better things in Christ. Mga sa English like ito were good, better, and best. So, ang Bible nag-isgot sila better things or better covenant, better promises. The book of Hebrews was written doctrinally and primarily to the Hebrews, the Jewish people, to the Israelites people, as we can see sa heading or sa name of the book. But it was written to show the superiority of Jesus Christ. Again and again, the word better appears throughout the book. Ang book of Hebrews, makita nimo ang mga working word. The word better. Christ is better than angels, better than Moses, better than Aaron, better than sacrifices, better than the old covenant. Kung imong tan-awon sa akong nimo ang book of Hebrews. While it is written doctrinally to the Hebrew people, there are some doctrines na makita din nga para sa ato ang panahon na ay mga doktrina when it comes to the doctrine of Christ, no? Makita nga applicable na siya sa atong panahon. But kung naay mga doktrina diri when it comes to salvation, sometimes about the laws, no, the commandments, so dili siya intended para sa body of Christ. Nga ito ang inahimo as the Bible commands us to rightly divide the word of truth. The Old Testament system was good because it came from God, but it was temporary.
and preparatory. Kining Old Testament sa atuang Bible, composed of 39 books, no? Sa King James Bible, 39 books sa Old Testament, mga temporary and preparatory ang content or ang mga sulod niya na. It pointed forward to Jesus Christ. Kining mga Old Testament truth nag-point kang Jesus Christ. In Christ, believers now possess better spiritual blessings and eternal realities. The church is not living in shadows anymore. We are living in the substance found in Christ. Kaniadto kining panahon, church age period under grace, no? We're living in a shadow, or kining gitawag og wag na lang ta sa landong o likod o anino. Pero actually kita ang pinaka o kitawag ito, now is the substance appear kining church. Kaniadto tinago, kaniadto tawag siya mystery. We're living in a shadow. Or in shadows, yun makita din. But now, the meat, the substance are being revealed. So, tungod ka kang Kristo Jesus. Sa atong sigutan, sa mga better things na atong makita sa book of Hebrews. Nganong sa una, dili siya ikukumpara sa atong panahon karon. It is because of Jesus Christ. Si Kristo ang hinungdan ining tanan. Nganong ug mingunta nga kung napa siguro kung matawag siguro na may racial discrimination, although the church is not a race because there's no race anymore. Wala na tribo-tribo sa panahon ni Kristo Jesus. Whether you're a Gentile or a Jew, pag naanak ka kang Kristo, na-erase ang atuang race or ang atuang tribal ko. Kining ito, tribal race na to. Nawagtang na wala na Hudyo, wala na Hintil. Basta nato di kang Kristo. We are one in Christ mo na yung sa Biblia. So, pero kung yung tanahon, ang atuang kahimtang di kang Kristo, better than before, no? Sa mga tao kanya to, ang ating iglesia, the body of Christ, the church, better than the people before, ang tanawon sa ato ang o ato makita karon. First, atong pagtaga, number one nga ito makita din doon tayo gitawag o better seal. Very mas nindot nga silyo o kining gitawag og marka. Timailhan. Doon tayo gitawag og spiritual circumcision instead of physical circumcision. Kung imong tan-awon diya, imong tan-awon ang duha ka panghitabo, physical circumcision to the Jews, now spiritual circumcision sa mga believers. At makita din na in the church age period. Israel emphasized outward circumcision in the flesh, but believers today have spiritual work done inside. Mabita na sa Biblia, kung imong tan-awon, God began a good work in you. Asa ito makita, I think Philippians, no? Sa Philippians 1:6. Ang Diyos naghimo sa trabaho sugod na to. Says, being confident of this very thing, that He which hath begun a good work in you. So, ang naghimo og maayo, nagsugod og trabaho o nagsugod og mga maayong buhat
sulod kaninyo ang Diyos. So, inside us, yung makita nga, God is working inside of us. He began to do a good work inside of us. No? Unang atuang gituwag circumcision na giingon sa Biblia. No? Siya being confident of this very thing, that He which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Imo makita din na. So, physical circumcision could identify a Jew outwardly, but it could not change the inner man. Ang circumcision nga gipractice sa mga Hudyo sa unang panahon, pag-identify sa ilahang kinabuhi nga kini sila mga Hudyo. O pag circumcise ka sa unang panahon, meaning you are a Jew, because the Greeks, the Gentile, were not they don't have that kind of covenant. The word circumcision in olden times gitawag siya covenant. Covenant na sa Ginoo ngadto kay Abraham until naging parte siya sa laws of God sa balaod sa Dios. So pag circumcise ka sa unang panahon, identify ka as party membro sa mga Hudyo. Mungkin na sa unang panahon, sa time ni Jacob, na siya'y mga anak. Sa dihang ang iyang anak na babae, sa una nanay-rape na naitabo. Di-rape siya sa usa sa mga anak pod sa hari. Na-rape ang iyang anak na babae sa gihimo sa mga anak ni Jacob. Nanimalos. So ilang gideceive ang mga tao sa Sikkim na sige dawaton ka namo, pero usa sa mga kondisyon nga ang tanan nga mga lalaki ninyo o tanang mga lalaki ninyo dapat magpa-circumcise. So nituo po ang mga Gentile, they're Gentiles, yung makita niya. So sa diyan nituo sila, nagpa-circumcise po dinoon. Nakaibalo man ang mga Hudyo nga pag ma-circumcise, di na ka lakaw og tarong, magkaangkaang na. After 3 days, after sa circumcision, so nagkaangkaang ang mga lalaki, gisuulong, gipanghurot patay. O kanina, imagine na. Muna yung gitawag. Sa una, dili sila identified as membro sa mga Hudyo. So, ang mga Hudyo lang, ang dunay covenant ngayong anak sa Ginoo. So, pag physically circumcised ang tao, meaning parte siya sa mga Jewish people. But even though they have that covenant, it doesn't necessarily mean nga na-change na ang inner man sa tao. It is just an identification nga gitawgon sila mga Hudyo. Nagsunod sila, nagtuman sila sa ilang covenant diya sa Dios, because that is part of the covenant during sa gitawag og Abraham's time. O sa panahon sa balaod, kinahanglan i-impose o bitaw ng si Moses hapit sa gipatay sa Ginoo, it is because of his neglect. Kana lang circumcision, gineglect ni Moses hapit sa gipatay sa Dios. Asa na ito nakita? Tanawa na siya. Unsa ito importante sa unang panahon. Exodus, nakita ni mo din nga, hapit gipatay si Moses sa Ginoo. May na lang kay ang asawa ni Moses, nag-take siya gitawag og initiative. Exodus chapter 4 verse 24 to 26, ito makita din ha. Kung kita niyo dito sa heading sa Bible, Moses' failure to keep the Abrahamic covenant. So, circumcision was part of the Abrahamic covenant. In verse number 24, and it came to pass by the way in the inn
that the Lord met him and sought to kill him, referring to Moses, yung makita diyan. Then Zipporah, who is Zipporah? The wife of Moses, took a sharp stone and cut off the foreskin of her son and cast it at his feet and said, surely a bloody husband art thou to me. Verse 26, so he let him go. Then she said, a bloody husband thou art because of the circumcision. Can you imagine, anak? Yung anak ka seryoso sa una nga panahon. Gamay-gamay ra kaayo na nga covenant sa Ginoo. Circumcision. What is circumcision? Pero, nag-fail lang si Moses, na-neglect lang niya yung duty sa maong covenant, hapit sa gipatay sa Ginoo. Can you imagine, verse 24? And it came to pass by the way in the inn that the Lord met him and sought to kill him. Yung anak sa unang panahon. That is part of the Abrahamic covenant nga ito makita din ha. So physical circumcision could identify a Jew outwardly, but it could not change the inner man. Pwede siya nga ma-identify as parte sa mga Hudyo. Pero di na mo maka-change sa iyang inner man, sa iyang sulod sa iyang pagkatao, sa iyang kalag, yung sa Biblia. Christ gives a spiritual circumcision. What is that? A separation of the soul from the sinful flesh. Ato makita din ha. That's why salvation is not merely external religion. It is inward regeneration. Tanaw tayo mga text ato makita din. Romans chapter 2 verse 28. Romans chapter 2 verse number 28. Bible says, for he is not a Jew, which is one outwardly, neither is that circumcision, which is outward in the flesh. Verse 29, but he is a Jew, which is one inwardly, and circumcision is that of the heart in the spirit, and not in the letter, whose praise is not of men, but of God. Pero ato makita diri giklaro sa Biblia unsay nahitabo sa circumcision or spiritual circumcision. In the book of Colossians, ito makita unsa gihimo sa Ginoo diri sa ato ang sulod. Colossians 2 verse number 11 siya. In whom also ye are circumcised with the circumcision made without hands, in putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ. So muna ito makita din ha. Putting off the body of the sinful flesh. So gitanggal niya ang atuang lawas nga makasasala. Kung sa iyang gamit diri nga word, nag-isgot sa verse number 12, there is an operation. Isa buried with him in baptism, wherein also ye are risen with him through the faith of the operation of God. So nga siya himo nga operation. So nag-opera siya. Nga siya gihiwa. Moment operation, dunay hiwaon. Pag ang tao ibutang sa operating room, hiwaan siya. Dunay mataba sa iyang flesh. Kung mga anak, cesarean, hiwaon ang tiyan sa babae, sa mama. So may operation na itong makita din na, doon ay paghiwa, doon ay putting off, doon ay cutting off the sin or of the body of the sins of the flesh. Tanggalon. Asa, isiparate niya ang kalag o ang makasasala nga lawas. Therefore, ang sala nga mahimo aning lawasa dili makaapekto sa kalag sa tao. Mo man atong eternal security, mo man ang dunat sa panahon karon, dunat tay eternal security sa atong kaluwasan. Dunat security sa atong salvation. Walang uban nga denomination wali magtudlo na ano man wa kasabot sa spiritual circumcision. Nga sa diha ang tao
maluwas siya, doon ay spiritual circumcision na gihimo sa iyang sulod, doon ay operation, gitanggal ang masalanon nga lawas, ang connection sa masalanon nga lawas diha sa iyang kalag. Munang ang lawas na makasala, dili na makaapekto sa kalag sa tao. Kaya ang kalag sa tao mo'y giluwas sa Ginoo, dili ning lawas na to. So man insa doon ay operation nga nahitabo, and then insa who had raised him from the dead. So this is not a water baptism nga gitawag niya. This is spiritual baptism atong kita. This is not water baptism. In verse 13, and you being dead in your sins, amo na sa Biblia, you're dead in your sins. Patay ka mo sa kasalanan. Nga naman, anong patayanan? Wala ay connection. Ang makasasala nga lawas, wala ay connection sa kalag. So yung si Paul, you are dead in your sins. And you being dead in your sins, and the circumcision, and you being dead in your sins, and the circumcision of your flesh hath he quickened together with him, having forgiven you all trespasses. So ang kanindot niya, the moment nga naka-experience ang tao og spiritual circumcision, past, present, and future sins, yung sa Biblia, all your trespasses, tanan nimo makasalanan, gipasaylo sa Ginoo. Can you imagine, ana? My sins in the past, my sins now, my sins in the future, all are forgiven. Yan sa Bible. All your sins, all your trespasses, siya sa Bible, are forgiven. May nakanindot sa ito ang panahon. So, yun sa Biblia, mo nang na-change sa atong inner man sa spiritual circumcision. Naghimo siya changes sa inner man. Kung sa iyang changes, nahimutang, sa itong nabasa din na, quicken. Ang word here is quicken. Yan sa Bible. Hath he quickened together with him. O nabuhi, butasabot nabuhi ang ato ang sulod. Kaniadto patay tungod sa kasalanan, nabuhi. So there's a change in the inner man. Dunay changes nga itabo sa sulod na to. Tungod sa maong itong circumcision in this dispensation. Dati, physical circumcision sa mga Jewish people, it is just identification kung asa sila nga tribo na butang. Now, although naasa sila circumcision, but it doesn't change sa ilang inner man. But now, sa diya kang Kristo Jesus, ang spiritual circumcision, nag-change sa atuang inner man. Kaniadto patay, mabuhi siya. Many people carry religious labels but have never experienced heart transformation. That is not merely looking for outward marks but inward reality. Ang Ginoo wala maglantaw og mga gawasnon nga mga marka, Kodyo ko, I'm better than you because kodyo ko, katauhan ko sa Dios. Dili na mo gitanaw sa Ginoo karon. God is no respecter of person. Sa panahon karon, ang tanaw sa Ginoo sa tao parehas lang. Mahudyo ka man, mahintil ka man, parehas lang ka sa pananaw sa Dios. Dati, ang pananaw sa mga Hudyo sa atoa, maratag iro, mahintil, it's just like a dog para sa ilang pananlantaw. Even sa time ni Jesus Christ, makayon nga, kung sa din sila sa una mga, doon ay racial discrimination, doon ay racial discrimination, whether we like it or not, kung ay realidad sa atong sa mga panahon. Nawag si Kristo Jesus din Matthew chapter 15, tali sa Matthew chapter 15. Ikaw sakit kayo ng pagkasulti din ni Kristo Jesus sa babae nga Gentile. Verse number 26, nasa isulti ni Kristo Jesus. But he answered and said, it is not meet to
to take the children's bread and to cast it to dogs. Sa panglantaw dahil sa mga Diyos sa tuwang panahon, sa atong mga hintil, para sa ilang iro. Can you imagine, during sa maong panahon, Old Testament times, ang mga Hudyo lang ang gilantaw sa Diyos, giila sa Diyos nga mga katawhan niya. Ang panlantaw sa mga Hudyo, sa mga hintil nga mga tao, just like us, is just like dogs, yung sabi sa Bible. Wala realidad, it is not meet to take the children's bread and to cast it to dogs. Pero ang babae, wala po siya nagpataas-taas yung galingon. Grabe, makamakainsulto Ginoo. Wala siya nagpataas-taas siya. And she said, "Truth, Lord, yet the dogs eat of the crumbs which fall from their master's table." Can you imagine? Wala siya hambog-hambog nga. Grabe mga Ginoo. Insultador may kalot. Sa ato pa na pangaron, dali kita ma-insulto, pero sa iya wala. Tinuod, Lord. Pero, dumipod nga ang mga iro, doon na po sila privilege nga mga kaon sa mumuhong mga tagak gikan sa lamisa sa ilang mga agalon. That's humility. Kaya nga sa Bible, we have a better zeal. Marks ang makita. Kung dati physical circumcision, now we have spiritual circumcision. Better than before. Yung makita diya. In Christ, doon tayo mga better things in Christ. Better seal at makita. Number 2, doon tayo gitawag not just better seal but also better salvation. That's number 2. Better salvation. Kung sa una, eternal salvation instead of temporal deliverance. So ato karon is eternal salvation, dati temporal deliverance. In Old Testament times, makita niya, in the Old Testament, Israel was often saved from famine, enemies, bondage, war, or even from the penalty of sin. Those deliverances were temporary. But Jesus Christ gives eternal salvation from sin, death, hell, and judgment. Earthly deliverance may preserve life temporarily, but Christ gives everlasting life eternally. Tanaw sa Hebrews 5:9. Hebrews 5:9. Hebrews chapter 5 and in verse number 9. It says, "And being made perfect, He became the author of eternal salvation unto all them that obey Him." Kan makita din si Kristo, nahimo siyang author of eternal salvation. In other words, before sa cross, there is no such thing as eternal salvation. Si Kristo nahimo siyang author of salvation sa iyang gihimo kining pamaagi sa kaluwasan. So the eternal salvation nga makita sa Biblia is in effect sa diyang gitapos ni Kristo ang iyang trabaho dito sa Krus Kalbaryo. The moment He shed His blood for the payment of our sins, dito nag-effect ang eternal salvation. In other words, before sa cross, before His accomplished work, His shed blood happened, wala eternal salvation. It is just a temporary deliverance. Pero sa ating basa, si Kristo, He became the author of eternal salvation.
So karon sa ba gihimo ni Kristo ang kaluwasan? Wa may lain dito sa krus sa Kalbaryo. That is why, makita diha sa John 10:28 na mga promises sa Ginoo nga muhatag siya og eternal life. O tanawa din na. Ang eternal life hatag sa Ginoo, di na tong eternal life nga keep the commandments, dili na ingon ana yung sa Bible. Verse 28, John 10:28, yung siya diha. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. So nakita po, tagaan na mga promise sa Biblia, mumunta na itong ibasa din sa ato ang text, a better promises, a better covenant, and a better promises. So sa promise din mo, I give unto them eternal life. Nga naman, He is the author of eternal salvation. Meaning, ang atong kaluwasan in this dispensation of grace is eternally secured. Doon na tayo security of salvation. Acts 4:12, kung sa Biblia, siya lang ang manluluwas, wala na laing manluluwas sa kalibutan. There's no such thing, there's no other name apart from the name of Jesus Christ. Acts 4:12. Neither is there salvation in any other. For there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. So, si Kristo lang ang atong makita din na. If we put it in this way, money cannot save the soul. Religion cannot save the soul. Good works cannot save the soul. Water baptism cannot save the soul. The Ten Commandments under the law cannot save the soul. No? Igunin mo na ibutang sa atong panahon karon. Self-righteousness cannot save the soul. Prayer cannot save the soul. Only Christ gives eternal salvation. Siya lang ang makahatag niya kanang itong eternal salvation. Naa kang Kristo ang tinud-anay nga kaluwasan. If you are not saved today, you don't have a better salvation. Kung dili kaluwas karon, wala kaning gitawag sa Bible better salvation. Wala. Kung dili kaluwas. Pero gihimo na ni Kristo ang paagis kaluwasan sa diyang ngadto sa cross. Gipaagas na iyang dugo dito sa cross sa Kalbaryo aron bayaran ang silot sa atong mga kasalanan as type fulfillment sa mga Old Testament patterns. Sa unang panahon, magbayad sila sa ilang mga kasalanan. It is the blood of the animal madalon sa priest o iyang ihala dito sa gituwag o i-sprinkle niya dito sa gituwag o altar. Unya, depending dawaton sa Ginoo na. Munang kinahanglan na mga requirements ang gisulti sa Biblia nga kinahanglan ha best animals ang imong ihatag dili itong mga masakiton, dili itong mga buta, mga dunay mga physical disabilities. Dili po din ang mga nana nga mga mananap nga imong ihatag sa Ginoo kinahanglan blemish. Walay dili makitaan og di maayo sayang kuan parte sa lawas at animal. Yung anak ka kuan, nga aspekto sa unang panahon. Now, si Kristo ang ipaaga sa iyang dugo dito sa Cross Kalbaryo para bayaran ang silot sa itong mga kasalanan. That is why we have a better salvation compared sa kitwag Old Testament. They have just a temporary deliverance sa ilahang panahon. It is just temporary. Ano naman? Ang ilang atuan sa Old Testament sense, dili man langit. Ang ilang atuan dito sa Abraham's bosom. Isla ka ito langit. Because animal's blood, dili makadalag kalag sa tao padulong sa langit. No. Only the blood of Christ.
Number 3. Not only better, we have a better seal, we have a better salvation, but we have a better sanctuary. Dati, ang mga Old Testament, doon na sila temple, or dati, dili pagit siya temple. Ingon sa Bible, they have tabernacle. And then later, gitawag sa Bible, temple. So Israel, kita, the believer as God's temple. Israel worship in a physical tabernacle and later in a temple made with hands. Today, believers themselves are the temple of the Holy Spirit. God does not merely dwell in buildings. He dwells within His people. Mumita na yung mga ban pa mga baptist, ay mo si dagan-dagan na simbahan, ay si Ginoon, bakit pinuyanan na si Ginoon? Pagkabakak ng istoryahan, kung sa manahin mo ng pulianan si Ginoon ng building. Ang pinuyanan sa Ginoo in this dispensation, ang pinuyanan sa Ginoo dili kanang mga balay nga binuhat sa tao, dili building made with hands. He dwells within His people. What does the temple represent? It represents holiness. Therefore, as the temple of God, as a dwelling place of God, we should live a holy life. Nga naman, ang representation sa temple in Old Testament times, it represents holiness. Therefore, sa itong panahon karon, kita man ang templo, dapat magkinabuhi nga balaan at tubangan sa Diyos. The Old Testament priest entered the holy place occasionally, but God now lives continually with every believer. Sa unang panahon, dito sa templo, na gitawag og mga parte sa templo. Napaganda siya gitawag og Holy of Holiest. O, dito sa sulod yun, dahil itong Ark of Covenant. Kung dunay mga angels nga at cherubim, na yung mga pakpak nga nakabutang ito. Mo po na gigamit sa mga RC as support sa ilahang pagsimba o mga Diyos-Diyosan. But actually, they are not worshiping those angels nga image dito nga na sa Ark of the Covenant. Dili na nila ginasimba. Pero ito makita din it represents sa balaan nga lugar. Sa mga verses ito makita in our time, that's why we have a better sanctuary. Kita mismo ang sanctuary, kita mismo ang puloy-anan sa Ginoo, kita mismo ang dwelling place of God. 1 Corinthians 3:16. 1 Corinthians 3:16. 1 Corinthians 3:16. Usahay di masabtan sa mga tao nga, grabe mga claim, no? Yung dyan inyong claim, mo ba nag-isulti sa Biblia, the moment we got saved, no? Sa ding naluwas kita, nahimo kitang templo sa balaang Espiritu. Yun siya verse number 16. Knowing not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you. Ano yung sa Bible? Wala ba mong masayad nga kamo templo sa Dios ug ang balaang Espiritu nagapuyo diha sulod ninyo? In verse 17, if any man defile the temple of God, him shall God destroy, for the temple of God is holy, which temple ye are. Na ito makita din Kung bitaw ang Kristohanon gitudluan, ang mga luwas ginatudluan, unsaon nga magkinabuhi nga tarong diri sa kalibutan, magkinabuhi nga walay bisyo diri sa kalibutan, magkinabuhi nga dili salawayon diri sa kalibutan, nga naman templo kamo sa Dios,
Unya sa diyang ang Ginoo nga nanimuyo diya dili malipay, God will destroy you. May dapat masamtan sa Kristohanon. Ang mga tao nga, grabe kayo mo, no? Di dyan mo apil-apilog mga kahilayan, di dyan mo apilog mga happenings, kasagaran sa mga happenings diya, depende sa celebration, yung kasagaran sa mga happenings, inom-inom, hubog-hubog, mga happenings kalibutan, anong dito mapila na? Because we know we are the temple of God. Daghang mga tao di kasabot niya nga klase sa kahimtang estado sa Kristohanon. 1 Corinthians 6:19, chapter 6 verse number 19, it says, "What, know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? For ye are both with a price, and that price is the blood of Christ. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's." So ito makita din ha, yung anak ka sensitibo ang pagkatao sa Kristohanon. Although ang lawas na ito wala giluwas ni Ginoo, pero nahimo ni siyang balayan, nahimo siyang puloy-anan sa balaang espiritu. Siya ba ang nahimong balayan? The soul, the spirit na asulod aning malawasan ni, although they are not connected, pero nahiging balayan siya, naging puloy-anan siya sa presensya sa balaang espiritu. Since our bodies are God's temple, we should live holy, clean, and separated lives. Mo'y dapat kinabuhi sa Kristohanon because we are the temple of the living God. Number 4, ito makita din not just a better zeal, a better salvation, a better sanctuary, but we have a better settlement. The new covenant instead of the old covenant. So, our settlement dili na sa old covenant. Nata sa new covenant or New Testament instead of Old Testament. The old covenant revealed man's sin but could not remove it completely. Yes, tinuod na ang mga old covenants sa Biblia, the Old Testament yung makita, laws, mga covenants sa Bible, it reveals man's sin. Iyang mapadayag, mapakita nga makasala ang tao, but it cannot remove completely. The new covenant established by Christ provides grace, mercy, forgiveness, remission of sins, and reconciliation with God. Muna yung nakanindot diya. The law demanded righteousness. Ang balaod, nagdemand siya righteousness. Muna yung kalainan. Grace provides righteousness through Christ. Muna gitawag better things in Christ. Ano naman? Kaniadto sa balaod, under the law, ang balaod nag-demand siya righteousness sa tao. Kinahanglan mo sumud ka, kinahanglan mo himo ka ni para mahimo kang tarong. Karon lahi. Tagaan kag righteousness sa Ginoo sa din mo tuo kas gihimo ni Kristo sa cross Calvary, tagaan kag righteousness ang magkinabuhi kang righteous dili sa kalibutan. We have a better things in Christ. Layo ana, dati demand ka pagsunod sa balaod kay para maging righteous ka.
Karon itagaan kag righteousness. Para maging right, magkinabuhi ka nga righteous through Christ. So we have a better settlement. Mga sa atong gibasa Hebrews 8:6 ato ang text, we have a better covenant. Dahil ito makita ganyan ato ang text, we have a better covenant. But now, speaking of this time, he obtained a more excellent ministry, by how much also he is the mediator of better covenant, which was established upon better promises. Ito makita niya. Hebrews 9:15. It says, and for this cause he is the mediator of the New Testament, that by means of death, for the redemption of the transgression that were under the First Testament. Can you imagine, even sa mga tao ang under sa Old Testament, naka-experience sila meaning better covenant or kining New Testament, kining redemption. Ito makita. Pero asa nila na-experience sila, dito na sila sa Abraham's bosom. So katong mga tao sa Old Testament times, niadto sa Abraham's bosom, sila ang naka-experience sa gihimo ni Kristo Jesus nga redemption, redemption sa iyang blood sacrifice. Sila ang naka-experience. That's why si Kristo miadto dito after his death, he went down into hell. Yan sa Biblia, he went into hell. Yan, hell man po ang tawag. Actually, ang kinatibukan din sa impyerno, sa kalayo sa impyerno, ang kinatibukan diha, ang tawag na hell na siya. Hell na siya. Pero ang hell na bahin sa duha ka parte. Doon ay gitawag diha fire, na gitawag diha og comfort. Abraham's bosom. So, ang mga tao, kanya nito nga namatay, nga nagsunod sa balaod, nag-offer og mga animal's blood, namatay sila, nga nagtinarong, sumala sa balaod, di went sa gitawag og comfort. Abraham's bosom. Ngayon siya, thou art tormented, and he is comforted. Ito pa ni Abraham ito sa taong dato. But, ang general term diha, general nga tawag sa maong nga lugar, impyerno. That's why si Kristo siya, he went into hell in the book of Acts. But it doesn't mean he went into the hellfire. Dito siya sa Abraham's bosom, and yun sa Biblia, in the book of 1 Peter, he preached to the spirit, ang tawagan pa prison, he went there to preach to the spirit in prison. After 3 days and 3 nights, he led captivity captive, yung gidala sa gitawag og langit. Nung na resurrection nga nitabo. And this place becomes empty. Now, it's impyerno na tanan. Wala na lugar sa temporary place dia, Impyerno na tanan, tanang lugar sa impyerno. Dati gibulag pa na sa Ginoo. Pero wala na, tanan-tanan dia, impyerno na. Muna sa Bible, hell enlarged itself. Nagpadako ang impyerno. But we have a better settlement from old, now in the New Testament. 2 Corinthians 3:6, 2 Corinthians chapter 3 verse number 6. 2 Corinthians chapter 3 and verse number 6. The Bible says, who also hath made us able ministers of the New Testament, not of the letter,
but of the Spirit. For the letter killeth, but the Spirit giveth life. He's talking about laws, whether it's moral or ceremonial laws. Ito makita din ha. Those are letters, yung sa Biblia, that killeth. But now we have in the Spirit. And the Spirit giveth life. Yung sa atong mabasa diya. The Spirit giveth life. In this dispensation, in Christ, we have a better settlement. That's the New Covenant, New Testament ang tawag niya. We are ministers, in si Apostle Paul, siya, who also hath made us able ministers of the New Testament. So, kung saan nasugod ang New Testament? Sa cross, sa kamatayon ni Kristo. Atong gibasa kayo na sa Hebrews 9:15. Without the death of its stator, walay, dili mo epekto ang New Testament, yung gitawag. Di ba ito nang nabasa kayo na? Kasi atong pagtuo nga, ang Old Testament, from Genesis to Malakay. Old Testament daw. Dili, oy. Klaro sa Biblia, oh. Kung saan nagsugod ang, kung saan nagtapos ang Old Testament? Dito sa cross. From the birth of Christ to the cross, it took, ang span niya is 33 years or 30 years, more or less. Yung makita niya. Seperti pantaasa. Ang Old Testament wala matapos sa birth of Christ. Dili na siya may pagtiginandako ang kasaypanan. Ganun ako ang kasaypanan. Lalawan ninyo mga bersikulo. Hebrews 9 atong ibasa ganina. Kung saan nag-start ang New Testament, yung sa diya. Hebrews 9, and then verse number 16, ato sa verse number 16, yung sa diya. For where a testament is, kung asa kung itong testament, we are talking about New Testament. Siya. For where a testament is, there must also of necessity be the death of the testator. Ang New Testament, walay epekto kung walay kamatayon ni Kristo. Pag-una sa gitawag og ginabilin sa mga dato ng mga tao na sila gitawag og last will and testament. May gitawag sa atong balaod rin na gitawag last will and testament. Dili na mo epektong last will and testament hangtod ang tao di mamatay. Dili makaklaim ang anak-anak. Bisag naa pa na din nasulat na, dili makaklaim niya kung wala namatay ang testator, ang tao. Ang naghimo na. Mo po ni, ang New Testament, wala epekto kung si Kristo namatay. So therefore, nagsugod ang New Testament sa din si Kristo namatay. Ang sasulti sa Romans 10:4, Christ is the end of the law. Sabot pasabot, si Kristo ang katapusan sa balaod. Kung saan man nagtapos niya ang balaod? Now remember nga si Kristo nagkinabuhi siya sa kalibutan under the law. Tanawa sa Galatians chapter Galatians chapter 4 verse number 4. Yun siya, but when the fullness of time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law. So pag-abot ni Kristo diri sa kalibutan, natao siya under the law. Nagkinabuhi siya under the law. Kung ito na 8 days old, si Kristo gi-offer siya sa Ginoo, sa ginikanan sa Dios. And then 8 days old, he was circumcised. Yan naman, he was living under the law. Pag ingaw sa Biblia nga, Christ is the end of the law according sa Romans 10:4. Ngayon lang sa Romans 10:4, yung siya. For Christ is the end of the law.
for righteousness to everyone that believeth. So, sa sabihin, si Kristo ang katapusan sa balaod. Then, kano sa aman gitapos ni Kristo ang balaod? Colossians chapter 2. O, dali niya gitapos ang balaod. Colossians chapter 2, verse 14. So, gitapos si Kristo ang balaod, in siya dali 14, blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out the way, and siya nailing it to his cross. So, gitapos ni Kristo ang balaod by nailing the law, ordinances, diha sa yung cross. So, therefore, the law ends sa kamatayan ni Kristo dito sa cross sa Calvary. Now, we have a better testament now. We have a better settlement. We are not saved by ceremonies or by keeping the law. We are saved by grace through faith in Jesus Christ. So, dili mo ceremonials, dili pag-tipik sa balaod. Naluwas kita, pinagi sa grasya, diya pinagi sa pagtuo, diya kang Kristo Jesus. Number 5. We have a better sacrifice. Christ once for all sacrifice, yun sa Bible. Under the law, sacrifices had to be offered repeatedly because they could never completely take away sins. So, manang kinahanglan siya i-offer sa Ginoo tungod kay ang animal's blood, dili siya makakuha sa sala sa tao completely. But Jesus Christ offered Himself once for all upon the cross. Kung imong tan-awon, si Kristo mi-offer sa iyahang dugo dito sa cross sa Kalbaryo once, not twice, thrice, no, it is just once. Yun sa Bible. The blood of animals or animal, the animal's blood temporarily covered the sins of the people. Temporarily. The blood of Christ cleanses the believer's sins completely. Muna'y kalainan sa sakripisyo sa unang panahon o sakripisyo nga gihimo ni Kristo sa atong panahon. Ang sakripisyo sa unang panahon, animal's blood, it just covers sin temporarily. But now, Christ's blood cleanses, takes away. What can wash away my sins? Nothing but the blood of Jesus Christ. Hebrews 10, verse number 10 to 14. Yung makita rin na. Hebrews 10, verse number 10. Yan siya. By the which we are sanctified through the offering of the body of Christ, of Jesus Christ, once for all. Kausa lang. And every priest standeth daily ministering and offering oftentimes the same sacrifices, which can never take away sins. But this man, referring to Christ, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down on the right hand of God, from henceforth expecting till his enemies be made his footstool. For by one offering he hath perfected forever them that are sanctified. Tumulay at makita din ha sa gihimo ni Kristo Jesus. John 1:29, ingon si John the Baptist, behold the Lamb of God which taketh away the sin of the world. Imong tanang basahin mo sa dito 1 Peter chapter 1
Kung sa'y makahugas sa itong mga kasalanan, okay, 1 Peter chapter 1, verse number 18, it says, "For as much as you know that you are not redeemed with corruptible things, as silver and gold, from your vain conversation, received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot." So, ang atong redemption is through the precious blood of Christ. Without the shedding of blood, there is no remission. Nothing needs to be added to Christ's sacrifice. His finished work of blood atonement is fully sufficient. Wala na'y makadagdag sa sakripisyo nga gihimo ni Kristo Jesus sa krus sa Kalbaryo. Ang iyang nahuman nga trabaho nga mao ang gitawag blood atonement, fully sufficient, enough to save a soul from going to hell. Wala na dapat idagdag din na. Wala na dapat mga sakramento, mga rituals, na keeping the commandments. Wala na siya. Ang dugo ni Kristo is fully sufficient, enough to save a soul. Nga willing siya nga mutuo ni anak musalig sa gihimo ni Kristo Jesus dito sa krus sa Kalbaryo. We have a better sacrifice. Number 6. We have a better standing. In other words, direct access and acceptance before God. Kanindot sa standing na to as Bible believer, atong makita din. Under the Old Testament, access to God was limited. Wala'y maka-access sa Ginoo sa unang panahon. Limitado lang. Limitado lang ang maka-access sa unang panahon. Only the high priest could enter the Holy of Holies once each year. Mga paging mga ganina nga, sa usa ka tuig, isa lang ka priest nga itong makita din ha. Although doon na sila gitawag og cycle of pagsulod dito sa Holy of Holies. Na isa lang katao kada cycle na makita diha ang sulod sa gitawag presensya sa Ginoo, presensya sa Dios. So dito ng tao sa unang panahon maka-access sa presensya sa Dios. But through Christ, makita diha, every believer may come boldly before God. Can you imagine na klase sa standing na to? Dati, high priest lang. Pero karon tanan nga mga magtuto, tanan nga luwas, every blood was Christian. Makaduol sa presensya sa Dios boldly yung sa Biblia. We are accepted, justified, and seated in heavenly places in Christ. Ang tanaw sa Hebrews 4:16. Hebrews 4:16. Hebrews 4:16. Yung makita din na. The Bible says, "Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need." Ephesians 2:6. Ephesians 2:6. Not just to come boldly, but we are seated there in siya. Verse number 6, "And hath raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus." Verse 14, "For through Him we both have access by one Spirit unto the Father." Can you imagine sa maong standing na to? Now, accepted, justified, seated in heavenly places. The child of God does not approach God in fear and distance. No, we are not alone. We are not in fear, in distance. Dili duol kas Ginoo, you are in the presence. You are seated in heavenly places in Christ.
So ang mga anak sa Diyos does not approach God in fear and distance, but in confidence through Jesus Christ. Another thing ito makita rin, number 7. Lastly, ito makita niya, we have a better shepherd. A better seal, a better salvation, a better sanctuary, a better settlement, a better sacrifice, a better standing, and a better shepherd. Yung makita din na. Christ, our eternal shepherd and high priest. Israel had earthly priests who died and had to be replaced continually. But Jesus Christ is the eternal shepherd and everlasting high priest. He never fails, never dies, and never loses his sheep. Hebrews 7 verse 21. Hebrews 7 verse number 24 and 25. Bible says, but this man, because he continued ever, had an unchangeable priesthood, referring to Jesus Christ. Verse 25, wherefore he is able also to save them to the uttermost that come unto God by him, seeing he ever liveth to make intercession for them. Ito makita din na. John 10:11. Ito wag siya the good shepherd. I am the good shepherd. Yung si Kristo Jesus. That was his claim. John 10:11, it says, I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. Tinuodan niya. 1 Peter 5:4. 1 Peter 5:4. It says, and when the chief shepherd shall appear, ye shall receive a crown of glory that fadeth not away. So we have a better shepherd. Human leaders may disappoint us, but Christ never changes and never abandons his people. Ano in that kaya? Everything in the Old Testament pointed toward Jesus Christ. The shadows have given way to the substance. So, ang landong sa unang panahon, now, nag-give way siya. Para ang substance madayag. The symbols have given way to the Savior. May nahitabo. That's why in Christ, we have a better seal, a better salvation, a better sanctuary, a better settlement, a better sacrifice, a better standing, and a better shepherd. Why would anyone go back to empty religion when we possess better things in Christ? Ano mo balik pamataan ng mga hinungdan ng mga relihiyon sa kalibutan? Kung diha kang Kristo, pwede man itang makabaton o mga maayong butang, diha kang Kristo Jesus. Jesus Christ is superior to the Old Testament system. And every believer today possesses better spiritual and eternal blessings through Him. But ang pinaka-importante yan kanan, mag-start na ito ang better salvation. Kung dili kaluwasin ng kabultagon, wala kay mayong kaluwasan na makita. A better salvation can obtain by putting your trust sa He shed the dugo ni Kristo Jesus. Put your faith in the blood of Christ. He died for our sins. He was buried, rose again the third day according to the scripture, and that is the gospel. Put your faith in His blood in order for you to be saved.